Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat kembali ke podcast kami, podcast Bola Lagi. Kali ini kita kembali untuk membincangkan mungkin secara um, detail, secara menyeluruh perlawanan yang berlangsung baru-baru ini di antara Oman dan Malaysia. Tapi sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, aku rasa aku nak ucapkan selamat datang lah kepada panel kita pada hari ini. First of all, aku nak ucapkan selamat datang kepada Azim. Azim yang memanggil calling from the Battery of Sarawak. Kemunculan pertama di musim keempat buat Azim. Selamat datang Azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara Zul. Okey, terbaiklah. Walaupun kecewa untuk perlawanan hari itu, tapi Oh, tak apa, tak apa, tetap tak apa fokus Azim. untuk Itu, next game. Tak apa. itu kita borak Come lepas on, ni. Malaysia. Ya, Okey. betul. Panel kedua kita pada hari ini adalah Phil. Assalamualaikum Phil, selamat datang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Zul and Azim. Glad to have Azim back with us. To do the heavy lifting. Yes, of course, of course. Okay, so that's the panel we are going to have today. Kita akan bersama kembali di bahagian pertama sebentar nanti. Okay, selamat datang, selamat kembali ke bahagian pertama. Untuk bahagian pertama ini, kita akan memberi fokus kepada perlawanan kelayakan Piala Dunia di antara Oman dan Malaysia yang berlangsung kira 2 malam yang lepas. Jumaat malam di waktu Malaysia. So, perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Qaboos di Muscat berakhir dengan kekalahan buat pasukan Malaysia dengan jumlah jaringan 0-2. Walaupun secara rasminya podcast kami telah sebenarnya mensasarkan kekalahan kepada pasukan kebangsaan. Bila aku tanya prediction kepada semua panel pada episod lepas tu, memang semua cakap akan kalah lah. But that does not make the pain any much lesser lah. Walaupun kita semua bangun pukul 2 pagi tu tengok bola and then we expect a loss. Tapi kita tengok half time kosong-kosong kan. And then walaupun team kita was pressured the entire first half, we do see glimpses of chances yang kita ada lah. So ada sedikit harapan buat kita lah. Tapi in just that two moment yang kita lapse in concentration, Oman punish us lah. So Oman menunjukkan kualiti lah pada kedudukan yang ranking yang jauh tinggi daripada kita. So they show us the gap of quality di antara pasukan Malaysia dan pasukan Oman. Tapi sebelum kita pergi lebih terperinci terhadap perlawanan itu, aku rasa aku nak dapat pandangan Azim dululah berkenaan dengan kesebelasan yang diturunkan oleh Kim Pan-gon pada malam itu yang menyaksikan ketiadaan Darren Lock. Dia start dengan Romel Morales dan juga start dengan aku rasa Brendan Gunn kan, middle of the field kan. While sepanjang Piala Asia hari itu kita nampak lah apa kekurangan yang ada pada Brendan Gunn tu. Mungkin Brendan Gunn can give us heart kan, dia boleh main dengan semangat kan, tapi ada beberapa kekurangan taktikal di Brendan Gunn dan juga Darren Lock always play pushing for 90 minutes, tapi tak tahulah kenapa Kim Pan-gon memilih untuk tidak memulakan dengan dia. Okey Zim, apa komen kau Zim terhadap barisan yang diturunkan oleh Kim Pan-gon pada malam tersebut Zim? Okey, saya sebenarnya mengharapkan Malaysia menggunakan 4-3-3 ya, bukan 5-2-3 ya. Kerana kita biasanya bermain 5 defender ni bila kita bertemu dengan lawan yang lebih kuat ya. Kerana pasukan Oman ni saya anggap dia main kat Muscat ke, main kat Kuala Lumpur ke, level kita sama saja sebenarnya. Jangan kita based on ranking lah. Tapi untuk line up Malaysia, saya rasa line up Malaysia inilah paling kuat lah yang untuk saya lihat lah. Walaupun saya tidak menggemari Daniel Ting, pemain yang left footed, pemain di right back, untuk bermain di posisi yang biasanya left back tu kita guna orang kaki kiri lah, right back tu kita guna kaki kanan lah. So Daniel Ting kaki kiri, dia bermain di right back. So tapi oleh kerana mungkin Kim Panggon melihat beliau performance against Korea tu, beliau meletakkan Daniel Ting untuk menggantikan Matthew Davis lah. So saya rasa ini ialah barisan terkuat Malaysia. Cuma itulah result kita tak nampak lah, kerana nampak ya tak ada friendly, nampak juga ya kita tak selesa bermain di away ya. So itu pandangan saya lah ya.
Okay, betul lah. Memang Badi lah. Badi bermain away satu. Badi melawan pasukan Arab satu lah. Okay Phil, tadi Azim petik hal Daniel Ting ni sebenarnya. So Daniel Ting, a left-footed player playing at right back kan. Dan kita boleh nampak sepanjang first half dan I think towards the early part of second half, memang banyak serangan pasukan Oman datang dari belah belah Daniel Ting lah, belah kiri of the field kan, whereby dia banyak crossing semua everything kan. Kau pada pendapat kau Lofi, is it like a deliberate attempt, a deliberate memang satu tactical approach daripada Kipan Gon yang memang membiarkan crosses to come in sebab mungkin yakin dengan keupayaan Badak dan Dion Cole to clear the ball, macam bebas sangat lah pula tengok Oman menyusup dari sebelah kiri, crossing dari sebelah kiri, Phil? Do you think it's something deliberate, Phil? Or memang kepincangan ke apa kelemahan Daniel Ting himself, Phil? Okay, firstly maybe pemilihan Daniel Ting tu ada berkaitan dengan satu match fitness juga lah. Because dia main untuk Sabah FC Cup itu. So among the squad, maybe Sabahan yang ada match fitness lah. And maybe juga Kim Panggung melihat performance cemerlang ketika lawan Korea kan. Hopefully dia boleh translate the same performance. Okay, nevertheless, soalan Zul tadi tu, mungkin sebenarnya kita mahalkan lebih banyak support lah daripada Arif Aiman to track back or even the midfield lah, Bandengkan or whatever itu still working kan. And pada sama juga our central defense kita main 3 back, so it's quite quite reliable lah kalau kita nak menang the a ball tu, but somehow memang tak selesa, nampak terlampau bebas. And even the second goal kot, banyak running behind our defense lah. I think seems that coach Oman dia tahu Daniel Ting is not the right-footed right back, so banyak bola behind his side lah, behind defense. Menarik itulah, memang aku pun yalah nampak memang deliberate kan, memang deliberate nampak yang mana Daniel Ting tu is not a natural right footer playing at right back, so memang nampak keeper team Oman themselves memang target that area lah to come with it. And both the goals sebenarnya datang daripada area itu. Aku nak terjah soalan kepada Saru yang baru join kita secara tiba-tiba ni. Baru join kita. Selamat datang Saru. So aku nak terjahkan dengan soalan pertama buat kau Saru. So tadi Phil ada sebut one of the reason expectation sebenarnya, mungkin expectation adalah for players like Arif Aiman to track back to cover. Kalau kita tengok second goal tu, memang satu dia Arif Aiman himself yang lost the ball semasa dia sibuk nak gentel lagi, kadang lah gentel ke tengah pula tu kan, dispossess. And then yang first goal itself pun was, walaupun kita main 3 back kan, first goal itself tu was easy for Oman to thread the ball masuk sampai six at box, and Corbin Ong was caught ball watching lah. So both Corbin dengan Arif Aiman ni, Saru, pendapat kau lah Saru, memang ini kesan daripada kekurangan match fitness himself ke? Apa pendapat kau Saru? Kenapa why it was so easy for Oman to score the 2 goals, Saru? Okay, hi Zul, Phil dan Azim. So match fitness yang nampak ketara disebabkan mereka pun bercuti lama jauh, macam Arif Aiman ke tempat yang ada snow. Lepas tu Corbin pun balik ke negara asal di Kanada, so jarak perjalanan tu dah memenatkan. Jadi bila match 90 minutes tu, bila dah 60 minit pun dah mula hilang konsentrasi lah, fokus dah mula hilang. So terjadilah ball watching punya situation. Dan mungkin ketaranya juga sebab tak ada friendly match lah, lebih kurang. Kalau katakan mungkin setakat friendly match yang dekat UiTM tu tertutup tu, dan tak cukup lagi lah kompetitif untuk ataupun memberi match fitness kepada dua-dua pemain tu. So itulah Zul, rasanya match di Bukit Jalil ni nanti harapnya mereka dapat tebus kembali lah. Okay, betul. Tapi especially after the first goal, Oman score tu, KPG did some changes lah. One of the change yang paling ketara pada aku lah, Azim, yang nampak memberi impact adalah kemasukan Endrick dan juga Azmi kan. So nampak giving impact lah. So
Do you think we should have start dengan Endrick dan Azam Azmi ni, Azim? Okey, kalau Azam Azmi menggantikan Daniel Ting, saya setuju ya. Sebab kita tahu ya, Azam Azmi di Terengganu memang first team, so beliau banyak bermain untuk pasukan bawah 23 negara. Mungkin ini time dia step up lah untuk bermain untuk pasukan Malaysia lah. Tapi untuk Endrick agak sukar sikit lah sebab midfielder kita ni ketiga-tiganya tiga midfield ke dua midfield ke sama je lah, tak berapa konsisten sangat lah. Tapi kalau ikutkan pemilihan saya, Stuart Wilkin memang akan bermain untuk Malaysia dan Endrick terpaksa bersaing dengan Brandon Gunn lah kalau untuk first 11 lah. Tapi saya rasa peluang untuk Endrick untuk pemain first team agak sukar lah kerana memang Brandon Gunn konsisten untuk first team Malaysia lah ya. Mana Syamil, Azim? Syamil dekat bench lah. Tapi Syamil tak boleh guna kalau dia pakai dua midfield. Kalau nak start dengan Syamil kena guna tiga midfield. Itulah saya prefer Malaysia main 4-3-3 lawan bertemu dengan Oman ni, pasukan yang level lebih kurang sama. Kalau ada Syamil di tengah, ada orang melindungi midfield dan ada orang melindungi defender. So kalau Arif Aiman gentel bola sekalipun, ada orang jaga defend, ada orang jaga midfield, tak mudah dibolosi. So kalau tak ada Syamil, agak expose lah defend Malaysia dengan midfield Malaysia lah ya. Ya, faham. Okey lah, memang daripada tadi kita ceritalah kepincangan dan kelompongan barisan kita kan mudah untuk Oman. Oman yang buat aku frust sangat malam tu tengok Oman main very simple football ya kan, just lari, people run into channel, pass, macam simple sangat main, tak nothing yang complicated pun kan. Itu pun dah menyusahkan kita. That got me very frustrated sebenarnya lah. Tapi itulah satu lagi, tapi ada jugalah kita pun ada peluang kan. Kita actually ada goal yang Morales score kan. Jose yang score satu. Dan kalau tanya aku yang berapa kali dah gaduh dengan VAR ni, it's supposed to be a goal lah kan, sebab the defender is playing the ball kan, kalau tanya aku lah Agree. kan. Ya. Kan. Dan satu lagi yang heading daripada Corbin tu kan, yang kena palang tu. Tapi aku nak tanya pasal ni lah Phil, yang Faizal Halim tu, yang I think the incident in the first half tu, yang Faizal Halim was through on goal. Do you think that should be a foul and a red card ke Phil? A foul, yes, definitely, but maybe red card agak harsh lah, because maybe not really the real last man kan. But should be yellow lah. That's teruk lah. That decision by Ref to the China. Phil? Ref to the China ke Japan. Even yang aku tak pasti kita memang tak ada VAR ke dekat kelayakan Piala Dunia ni. Macam kamu lain dah World Cup qualification kan, they should have VAR ready kan, especially yang gol Morales. Kalau VAR check memang patut lepas lah tu gol lah. And yang Lala Faizal Halim pula yang kena yellow kan, but very very frustrating lah the decision. Nevertheless, maybe nak comment sikit lah pasal midfield kan. Macam first half tu kita end up playing style Cikgu Jan kan 2007 kan. Long ball insyaAllah sampai. Long ball insyaAllah sampai. Nak cakap diagonal ball ala Virgil pun tak adalah. Diagonal sangat pun. Vertical is not even crossfield ke apa nak open the play kan. So we just simply pass through our midfield. I'm not sure why. Adakah there's real instruction ke memang tak ada confidence in bandingkan or Wilkin to build up the play. But once Endrick masuk, ada nampak lah kita play through midfield kan, rather than passing through long ball insyaAllah sampai kan. So that was one of the yang main changes lah, or impact, even though not so much, but the difference brought by Endrick lah. Betul. Saru. Yelah, macam aku sebut awal tadi, we actually predicted a loss from our last episode tu kan. Kita memang dah predict kalah. And we actually uncannily lah kan, uncandidly buat lawak lah. We should use this game untuk kita mempelajari kan macam mana Oman, for us to take back to Bukit Jalil dan make use of it lah. So apa kau rasa Saru?
kind of like anything lah, any positive lagi yang we can point out daripada game itu, Saru? Ke tak ada dah, memang tak ada positif dah daripada tim kita main hari tu, Saru? Anything positif yang kau nak point out? Aku nampak positif side bila dah ada substitution, bila Hendrik masuk. So memang banyak bola dimain through midfield. Kita dapat lihat 2 atau 3 bola through ball yang dia cuba nak buat lah. Satu yang sangkut, yang kena kaki defender, tapi Josue offside tu tak offside, lepas tu dia goal tak kira pula tu kan. So aku dapat rasa kan, memang betul lah. So, macam kita pernah kata tu, it's a training ground untuk game Bukit Jalil ni. Nampaknya gaya macam tu lah, harap-harap mereka belajar lah sesuatu. So bila dekat Bukit Jalil, aku ada insting yang boleh kata dia akan merisikokan letak all attacking players di hadapan. So mungkin kalau kita tengok dulu, ada satu taktik yang KPG letak Arif Aiman free roll, and then Ahya dengan Faisal Adim di flank kan, and then striker seorang. Aku dapat rasakan akan jadi taktik macam tu lah, dan mungkin Hendrik akan bermain bersama dengan Stoke Ilkin. Betul yalah. So itu yang aku harap jadi benda yang positif lah untuk di Bukit Jalil nanti. So yalah, memang mungkin dia gamble di situ lah kan. Mungkin dia gamble performance kita di Bukit Jalil lah. Betul? Yalah, itulah kita punya, macam aku sebut tadi lah. So our prediction come true. Kita kalah. Tapi it doesn't make it hurt less lah. Memang tetap pedih jugalah malam tu pukul 4 pagi pukul 4 pagi masuk lagi nak tidur, apa nak sahur, memang pedih hati masa tu kan. Tetap dia lah, macam kredit kepada Kim Panggo lah, he tried to get Rizal. Last tu ramai attacker. Kita ada semua dia masuk. Morales, semua sub dia one sub time attacking. So striker. She actually tried lah to get to gain something kan, but then yalah, second goal pun minit ke 87 kan. Baru kita try busy to get the equalizer. Itulah betul. Tapi kalau dapat 3-0 di Bukit Jalil ni menarik lah, Zul. Tak, aku ada nampak someone tweet tadi tu, dia ada satu sequence of event yang akan meletakkan all 3 team 12 point ke macam mana. Ada sequence of event dia. Kita kalahkan Oman, orang lain, so dia akan, so where the goal difference will be a difference lah, will make the difference lah. Betul lah. It will be menarik lah kalau kita take this opportunity to score 3-0 kan. Cumanya satu lagi yang buat extra pedih malam tu adalah heading towards that game kan, Azim, heading towards that game before kick off tu, kita tengok satu-satu result orang masuk kan. Mula-mula result Siam lawan Korea satu sama. Lepas tu result China dengan Singapore comeback 2-0. Yang paling pedih tu tengok result Indonesia menang. Aduh kan. Satu tu, but it's good lah sebenarnya Azim, untuk rantau kita lah kan. Everyone is getting points kan, Azim. Ya, kalau saya expect bila orang lain dapat result, dapat point, dapat goal, saya expect Malaysia pun dapat jugalah sebenarnya. Tapi kan daya, Malaysia ini kadang-kadang very unpredictable lah, kadang-kadang unstable jugalah. Untuk kadang-kadang kita sebenarnya boleh buat, tapi kita tak dapatkan mata, tak dapatkan gol, tak dapatkan result. Itu yang masalahnya lah. Tapi well done to the 3 teams lah yang dapatkan gol, dapatkan mata dan dapatkan kemenangan lah ya. Yang aku menarik baca tu, Captain China yang terus retire tu. Wow. Yep, retire international ya. Sergio Ramos China. Sergio Ramos China. Dia punya nickname. Nickname. Aku terus retire. Agak-agak kena penangan Singapore terus retire. Kan? Padahal tak ada 3 hari, padahal 3 hari lagi ada game lagi, apa dia retire tengah-tengah jalan pula. Alamak. Kan? Adalah drama, ada juga drama. And then ada yang macam aku share tu lah, gol yang Indonesia score tu, long throw tu. Nice gila gol. Daripada long throw, head down dapat score kan. Nice lah. Best aku tengok. Yalah. Dalam kita jealous dan sakit hati tengok result orang tu, tengok happy lah tengok region ni kan. So it's only good that this region prosper together lah. Okay, I think itu sajalah, cukuplah untuk kita bincang perlawanan yang telah berakhir dengan kekalahan buat kita. Dan ini kekalahan itu dan keputusan lain telah meletakkan kita turun ke tempat ketiga. So setakat ini Oman mendahului dengan 6 poin. Kyrgyzstan juga tempat kedua dengan 6 poin, dan kita lah tempat ketiga dengan 6 poin sebab kita ada 0 goal difference. So that is how it goes now. Ke Bukit Jalil pada 20
6 hari bulan ni. Okey, itu saja untuk bahagian pertama ni. So bahagian kedua nanti kita akan membincangkan berkenaan dengan perlawanan timbal balik, perlawanan return di Bukit Jalil. Okey, kita jumpa di bahagian kedua. Selamat datang, selamat kembali ke bahagian kedua, tuan-tuan dan puan-puan. So, seperti yang aku selalu ulang sebelum-sebelum ini, podcast Bola Lagi boleh dengar di Spotify, boleh dengar di Apple Podcast dan boleh dengar di YouTube. Baru-baru ni aku ada buat just random survey lah, tengok statistik kan. So, rupanya memang seperti yang kami jangka lah. Highest view is from YouTube, followed by Spotify, dan menarik lah ada juga view. Banyak boleh tahan lah view dekat Apple Podcast kan. Aku tak pastilah sama ada berapa banyak daripada view tu view kami sendiri ataupun organik orang dengar, tapi akulah personally memang akan buka dengar kat Apple Podcast tu sebenarnya, guna iPad anak aku lah apa semua kan. Tapi terima kasih lah kepada yang masih mendengar sampai ke peringkat ini. Kadang-kadang ramai juga beberapa kawan yang message yang tanya, Zul, podcast bila keluar. So adalah orang dengar kan. So terima kasih lah yang mendengar sekarang ini. Okey, untuk bahagian kedua ni kita akan memberi fokus kepada perlawanan yang akan berlangsung Selasa ini di Bukit Jalil pukul 10 malam. First of all, aku rasa mari kita cerita pasal venue kan. So beberapa hari sebelum perlawanan di Oman tu ada viral satu gambar ni. Gambar ni aerial photoshot guna drone of the Stadium Bukit Jalil. So nampak botak lagi lah stadium tu kan. So ball pun bising lah. Mana Hans Isaac nak menyorok? Mana Hans Isaac nak menyorok selepas ini kan? Mana Hans Isaac? So, macam-macam lah keluar kan. So Isaac patut cuci tingkap. macam-macam lah. Netizen tidak pernah gagal untuk menghiburkan kan. Macam-macam lah komen. So macam mana ni Zim? Venue kita ni Zim? Oh, untuk pengetahuan semua, Azim akan turun padang Selasa ni untuk tengok Malaysia lawan Oman. Oh, bagus. First time. So macam mana ni Zim? Kita nak venue okey tak menerima kunjungan kau ni Zim? How ready is our venue Zim? Dalam media sosial ada tulis ya Padang QR code. So saya ada macam alamak. Mula-mula dia ada cakap lah nak adakan game di Terengganu, ada game di Johor, padahal saya dah beli tiket dengan hotel lah dekat KL. Nasib baik dia pergi buat dekat Bukit Jalil. So saya dah happy dah main kat Bukit Jalil. Tapi Padang tu masih lagi saya tak tahulah boleh ada keajaiban tak dalam 3 hari ni, sebab hari ni dia 23 bulan dah, 26 dah nak main dah. Saya rasa kita mainlah apa yang ada dekat Padang tu. Padang tak bagus ke, Padang bagus ke, kita main je lah. Kalau kita ready mental apa semua, kalau boleh player semua dah tahu apa keadaan Padang semua, kita just tempuh sajalah. Lagipun kita dah tak ada masa lagi ya untuk nak sediakan kemudahan tempat lain apa semua. So saya harap Malaysia just fokus dengan game sajalah, dan cuba elakkan kecederaan lah. Dengan padang yang macam itu, apa-apa boleh jadi ya. Kalau lagi tambah hujan. So hati-hatilah. Lagipun game pukul 10 malam, saya tak tahulah. Biasa kita main game pukul 8, tapi sekarang kita main game pukul 10. So harap player Malaysia semua physically ready lah untuk game 26 bulan nanti ya. Okay. So Phil, Azim adalah antara 10,488 orang yang dah beli tiket setakat inilah. So setakat siang tadi tu, about few hours ago, FA Malaysia yang FAM sendiri yang tweet kan Phil, ada baru setakat ini 10,500 tiket yang terjual lah. So still far from our target lah Phil. Macam mana ni Phil? Macam mana kita nak galvanize support ni Phil? Kalau result di Muscat agak positif, I think mungkin orang pun akan pergilah make effort. But then expected kot kan, midweek, bulan puasa kan, then people maybe nak jimat duit kan, nak raya semua kan. So itulah, hopefully lepas lah angka 20-25k kan, at least kan, bagi Azim happy sikit, ramai sambut dia ke Jalil. Tapi regarding Padang ni, I think ini semua berpunca pada personally I think sebab kita tak start dengan betul waktu mula-mula kita Pesta Bola Merdeka. Exactly. That's where I think Padang tu sendiri tak ready back then kita buat konsert dan Padang ni. So there should be some gag order kot. Just stop whatever other activity ke event, just focus, get the
get the feel properly done lah kan. Sebab ada group sebelah mention juga, dia photographer kan, pergi ke tengok game Singapura elok je. Padahal Taylor Swift hentam padang tu 6 hari 6 malam kot kan. 3 hari straight, 3 hari straight. So tak sure lah. Maybe ada cakap sebab rumput lah, report Zionis dengan versus hybrid kan. So tak tahu. So kita kena scam lah ni. Rumput tak elok. This will be another topic lah kot. rumput Zionis kan. So I mean the rumput dah tanam kan. So there must be some way lah, some gag order just stop everything. Even main Malaysia pun tak payah main lagi kan. Just get the pitch ready lah kan. Tapi I think Actually frustrating lah benda ni non-stop kan. But then last couple of days ada yang cakap gambar yang viral tu is not the latest picture. You see a better one come Tuesday. Tak tahulah, we'll see lah. okay. Tapi the difficult part is sebab FAM doesn't own that stadium lah. Dia orang pun part of yang menyewa kan dengan perbadanan stadium kan. So it's actually up to perbadanan stadium lah nak tentukan siapa nak pakai semua everything kan. I think that's one of the problem lah. I think the same problem pun faced by all FA around the world. They do not own any stadium pun sebenarnya kan. So tapi at least kita ada home lah. Macam Italy, Spain semua dia tak ada home kan. Dia rotate main mana-mana stadium kan. So I think that's a problem lah kalau nak issue gag order ke macam mana. Tapi tak apa. So it is what it is. Macam Azim cakap. Dah macam tu. Kita dah terlambat pun. Kalau padang tak elok, just hopefully we can avoid injury lah. Okay Saru. Kalau kita nak fokus kepada the team itself lah Saru. Apa changes yang kau akan buat Saru? Sebab from our conversation ni, from the look of it, kita kena get a result. It's not a draw. Kita kena menang game ni kan. We need to get a result kalau we want to make something of this campaign kan Saru. So apa approach yang kau akan buat Saru kalau kau Kim Pan-gon Saru? Aku setuju dengan apa tadi pandangan Azim yang katakan akan main 4-3-3 kan. Kalau aku akan mula dengan 4-3-3 lah sebab kita nak mentally attacking, offensive. So kalau sempat Zul, aku kemukakanlah terus line up aku Nah, silakan. Yang kekal mungkin Syarul Saad dengan Dion Coles di tengah, and then kanan Azam, kiri ada sedikit perbezaan antara Corbin dengan Daniel Ting, tapi aku lebih rasa Corbin akan stay lagi lah. Then tengah Stuart Wilkin dengan Hendrik, dan aku berpendapat akan ada 3 orang di atas, iaitu Ahya, Arya Aiman dan Faisal Alim, dan masih lagi Romain Morales di atas lah, sebab bagi aku defender Oman ni agak big size juga, so dia perlukan body physical yang mantap jugalah macam apa yang Romain buat masa dekat Oman. Cuma mungkin bila dah masuk 70 minutes, kalau dah tak berkesan sangat Romain tu, kena tukar cepat-cepat lah dengan Darren. Rugi Darren ni tak dipakai sepenuhnya kan. So offensive attacking tu aku rasa akan bermain di minda KPG. Harapnya dalam first half dapat 2 gol, dan baru kita boleh push more lah for second half. Okay, menarik. Positif lah. Positif kau punya line up kan Saru. Kau Zim? Tapi terpaksa lah Zul. Kalau kita tak boleh buat macam tu kan, dan kita kena hadapi situasi kalau game tu seri, dan kita kena at least seri dekat Bishkek, dekat Kyrgyzstan, dan kemudian menang balik dengan Chinese Taipei. Tapi kalau game ni kalah, then the next 2 game kita terpaksa menang untuk menghidupkan peluang ke peringkat seterusnya. Betul. Kau Zim, ada apa-apa kau nak tukar daripada line up Saru tu Zim? Okay, saya masih dengan 4-3-3. Right back, saya mahu Azam Azmi bermain di right back menggantikan Daniel Ting. Daniel Ting boleh start as substitute lah. Right back left back of course Corbin Ong lah. Tak ada nama lain lah. So central midfield Brandon Gunn, Stuart Wilkin, kalau boleh Syami Kuti lah. Tapi jangan terlalu awal kena kad kuning lah. Agak berisiko lah. Betul. Kalau kena kad kuning, Noah Len kena ready lah untuk bermain di midfield lah. Sebab kita semua tahu ya, Syami Kuti memang agresif lah. Robust. Dan robust ya. Banyak agresif, robust ya. Dan Faisal Halim, Romain Morales dan juga Arif Aiman memang front three Malaysia lah. Bagi saya ini front three, saya tekan tukar
untuk setahun-tahun ni lah. Sebab saya prefer Romel sebab beliau bukan seorang yang cuma boleh menjaringkan gol saja, beliau boleh assist, boleh tolong defend dan beliau boleh tolong support dua winger kita yang kita tahulah yang kita very reliable lah on the left on right lah daripada kita rely on the central part lah. So ini line up saya lah untuk kalau Betul. boleh setahun-tahun ni kita guna line up ni ya. Aku sebenarnya suka dengan macam Azim cakap lah. Romel ni dia selain score dia boleh assist kan. Sebab sebenarnya aku tengok dia punya ball holding with back against the goal tu bagus lah sebab dia ada fizik kan. So dia memang boleh Ya. boleh hold the ball untuk kawan-kawan seperti which is good lah. Another option lah. Kita ada dua striker yang berbeza kan, Romel Morales dengan Darren Lock kan. Tapi itulah. So Kalau dia tak hold pun Zul dia dapat foul. knockdown. So itu Dapat foul, bagus betul. lah. Ya. Itulah. Sebab Darren Lock ni dia lebih ke hardworking forward sebenarnya yang mengganggu defender lawan ya. Yang dia tak boleh pegang bola pun dia kena kejar oleh Darren Lock sentiasa. Kalau Romain Morales boleh jadi target man, boleh jadi deep lying forward, boleh jadi poacher, dia boleh jadi scorer. So itulah sebabnya saya start dengan Morales sebenarnya. Sebab Darren Lock ada masalah nak score sikit. Kalau Morales besar sikit percentage scoring tu. Betul. Okay. Ya. Betul Azim, aku pun setuju dengan kau Azim. Option yang lebih banyak ada pada Romel Morales lah. The options is given kan. Dan betul lah, chances in terms of scoring ni kita dah banyak sebenarnya tengok Darren Lock miss chances yang XG-nya besar kan. Tapi lah, that's why we prefer Morales lah to start ahead of Darren Lock lah. Okay, we are just joined by Sivan. Dia join last minute ni tadi. Wah, ada juga complete quorum kita hari ni. Okay, so Sivan, kita tadi baru nak wrap up each Saru dan Azim sebenarnya gave their probable 11 yang akan turun ke Bukit Jalil Selasa ini. So both of them actually come with 4-3-3, a more attacking formation with 3 in the midfield. Menariknya Saru actually prefer to start with Akia, Faizal Halim dan Ramon Morales, whereby Arif Aiman will play a free role dekat belakang. So macam Azim pula dia punya lain, dia punya formation tu, dia punya right back biasalah dia akan prefer dengan Azam Azmi lah kan. So kau ada apa-apa in mind tak Steven? Any changes kepada kita punya first 11 yang from what KPG turunkan di Oman hari tu? Okay, I'm not too sure whether KPG ni is a very experimental person lah. I think when it comes to crucial match like this, I think most likely we will see the same first lineup, except I have a feeling Endrick might start the game. My gut feeling says I feel Endrick will start in the middle. But in terms of Faizal Halim and Arif Aiman and Roman Morales, I think he will maintain the three up front. Because berdasarkan apa yang I tengok from the game dekat Muscat, I don't think Harimau Melaya played a very bad game. I don't think it's a bad game. Cuma some of the refereeing decision I think was very dubious. But at the same time, match fitness tu yang lacking tu it was obvious lah. Sebab kalau tak silap saya, I ada baca somewhere, Liga Oman dah masuk match day 14 kot. If I'm not mistaken lah. Kita belum even start match day 1. So that was where the difference is lah. So in terms of kita tak ada preparation yang betul-betul lah, whereby we tak ada banyak friendly game and all that in order to get the cohesiveness among the players. But I would say that a bit unlucky lah that we lost 2-0. But hopefully the players will realize this and the team realize this, that they can actually win this game. It's possible to beat Oman in Bukit Jalil. Hopefully. Betul tu lah. Macam aku dah sebut tadi lah. Apa yang frustratingnya tengok game hari tu sebab Oman just play simple football je. Macam tak ada yang sophisticated football dia orang. People running into channel, they pass, shadows, everything, blocks, simple football je. So that's why betul. We sebenarnya beatable lah, sangat beatable walaupun ranking. And just to add in, I rasa the second goal tu okay, maybe because tak ada lacking of match fitness, mungkin Kim Bangun should have done some changes in the centre back role lah. Sebab the centre back yang was guiding the striker tu, was it I feel maybe Dominic was probably dah exhausted lah from playing full game lah. So maybe he could have made some changes there lah to put some fresh leg in that area. Betul. Memang nampak lah. Memang match fitness is something yang sangat apparent pada malam tu lah. Whereby we can see everyone is like half a yard behind kan bila berlari nak catch up semua everything kan. Tapi tak apa. Hopefully sebab aku tengok tak silap aku memang immediately after the game hari tu, the following day tu kita terus balik kan.
hopefully the team manage to rest and acclimatize balik, and daripada game itu can get their fitness lah, some sort of fitness lah kan. Okay, so I think it's kau pergi stadium ke Sivan? Selasa? Haven't decided yet lah. So we'll see Azim how. pergi tu We'll tak? see how. Azim datang dari Kuching. So itulah. So Azim is coming over. Afan is coming over. Aku tak lah. Aku dengan Phil tak lah. Itu dah confirm lah. Just a question lah. Tak tahu mungkin maybe any one of the panelists ada buat any research on this lah. Ada tak berapa ramai pemain daripada Al-Sib yang bermain ketika Piala AFC Final 2022 dalam pasukan Oman ni? Oh, I don't see lah. I didn't even see anyone write it up. Dia yang the club yang based KL lah, Steven. Correct, yes. Oh, okay. Sebab the club tu kan yang menang Piala AFC, dia kalahkan KL City dekat Stadium Bukit Jalil. So some of the players will have some familiarity lah in terms of the surrounding playing in Bukit Jalil lah. It might give them some kind of advantage lah, I would say. Betul. Tapi itulah macam kita bincang tadi, Padang pun tak tentu lagi memberi advantage kepada kita kan. Padang apa, Azim? Padang QR code Azim kan? Ya, betul. we will need to look at it lah. So Sivan, kau rasa apa prediction kau Sivan for that game? Well, hopefully lah we can win 1-0, 2-0 lah. That's my hope lah. Cool. Okay, even though I rasa to be honest, I rasa our road in terms of trying to get the automatic spot to, even kalau kita seri pun, maybe still within our reach. I mean, if in an automatic spot tu, you have to finish in the top 2 kan of the group, at least. So I think there is still a possible chance. I believe that in our last 2 games, if we can make sure that we collect 3 points against Chinese Taipei at home, match against Kyrgyzstan will be the very, very crucial game at the way I look at it lah. It's ni lah. So Sivan, hopefully it's Kyrgyzstan first, then Yeah. China Taipei. So even kalau we seri pun, that game against Kyrgyzstan will be the very, very most crucial game. I mean, whatever result in this game, I think that's the most crucial one lah. Betul lah. Itulah kita pun anggap macam tu. Even Saru pun dengan apa? Saru punya line up tadi, attacking line up tu, dia memang rasa memang 2-0 is doable lah Saru. Engkau Phil, what would be your prediction for the result Phil? Kena ni lah, agree dengan ada panelist. Kita kena memang play attacking, but letak Arif Aiman number 10 tu sebenarnya quite interesting jugalah, because it's proven to be quite Against who hari tu dia main? Number 10? India. Pesta bola. So 2-0 possible, 2-0 insyaAllah. Sedap tu. Engkau Zim, what's your prediction? Okay, saya punya prediction, saya rasa menang 2-1 lah. Macam biasalah, Malaysia akan lepaskan gol lah. Ya, Akan bolos macam lah. biasalah. Ya, memang akan bolos lah. Kip bangun kena bagi 3 mata untuk Azim datang jauh. Betul. Ya, boleh. Thank you. Ya, tapi kita boleh menang 2-1 lah game ni. Ya. Tapi Azim, talking about akan melepaskan gol, menarik during the first game di Muscat tu, Dion Cools made some uncharacteristic error passing dia Ya, off, betul. kan dia punya clearance off. Menarik lah. Even Dion Cools pun is human after all lah. Ya, betul. Ya. Semuanya sebab itulah kita kekurangan friendly kompetitif lah. Kalau kita friendly Nepal, kita lawan dengan tim yang macam Southeast Asia, saya tak kisah sebenarnya kalau kita friendly dengan Nepal. Kalau kita friendly dengan Oman di luar negara, patutnya kita pilih lawan yang lebih kurang jugalah tarafnya. Betul. Ya. Itulah. Tapi bila aku fikir-fikir balik kan, Saru, kan we talk about last episode tu, plan Datuk Presiden kita nak pergi Dubai lah, sebulan berkampung, sebulan. Then I got me thinking lah Saru, it got me thinking kan. Even kita pun predict game tu akan kalah kan. I think it's a waste of money juga. Dia terfikir kot. They just realize it's a waste of money to berkampung lama sangat while we know the result is going to be apa kan Saru. Apa pendapat kau Saru? Ya, mungkin dia kena justify masa Qatar tu dia pergi 2 minggu awal, lepas tu tak dapat progress daripada group stage kan. So agaknya dia belajar daripada situ. Why not kita tak payahlah habiskan duit kat Dubai dan end up kalah juga kan. Mungkin jugalah. Tapi most probably I think because duit lah dia tak dapat buat that friendly kat sana ataupun pergi awal ke Oman. Because it's the trip to Kyrgyzstan tu aku rasa is going to be the costly one kan. Ya, betul, sebab dia tak ada direct flight. Itu yang aku rasa akan jadi costly. Okay, Saru, kalau kita nak menang ni Saru, semua kita predict akan mendapat result positif sebab main di Bukit Jalil kan.
Siapa kau rasa the important guy yang kena form betul-betul lah Saru, yang kena perform malam tu, yang dia kena bagi 10 out of 10 lah, tak ada, bukan 7 bukan 8 lah, memang kena 10 out of 10 lah Saru malam tu. Kau rasa siapa Saru? Uh, aku rasa Faisal Alim because dia the last time dia perform dekat Bukit Jalil, dia score the winning goal kan. Arif Aiman ni dia ada ups and down dia. Aku rasa dia dah mula kembali kepada zaman stagnan dia. So dia ambil masa sikit untuk dia naik balik. Tapi Faisal ni macam ada positif towards scoring a goal. So aku rasa dia perlu perform, dan aku mengharapkan Endrick lah, because Endrick berjaya membuat beberapa tindakan yang menarik bila dia masuk masa second half tu. Okay, menarik. Engkau Steven, any player yang kita should pay attention tu, kalau kita nak bagi pendengar kita fokus player ke, kalau kita ada button merah dekat tu kan, macam Sky tu ada button merah kan, untuk fokus ke camp kan. So siapa Steven yang kita boleh pay attention tu selain daripada Faizal Halim, apa yang Saru cakap tu? I think kita punya centre back pairing, both Darren Dominic Tan and Dion Kulsler. I think this is the one game we need to see the best version of them in order to stand a chance to win. Memang betul, our attackers have to do their part, kena score goals and all that all. But I think if we can try not to concede throughout the most of the game, it will give us a better chance to win. Betul. Okay. So aku rasa itulah kita punya. Ke ada apa-apa Azim, Phil nak tambah before we wrap up on this preview of the game? Azim, ada apa Azim nak tambah? Saya pun setuju dengan Saru lah. Kita rely dengan Faizal Halim lah sebenarnya. Kalau mesti 10 out of 10 lah. Sebab untuk Arif Aiman pun saya setuju lah. Jarang kita lihat dia totally 10 out of 10 untuk Malaysia lah. So, ini pendapat saya ya, yang saya rasa memang kontroversi lah pendapat saya ni. Arif Aiman dia masalah bukan apa ya. Faizal Halim dia right footed. So dia letak left, dia boleh jadi inverted winger. Arif Aiman right footed, dia bermain di sebelah kanan. So dia kena tukar kiri kanan tu untuk menjadikan gol, mengambil masa ya. Dia tak dapat nak macam two footed, dia tak dapat masuk macam Faizal Halim guna kaki kiri. Kita tengok ya Malaysia main ya, bila kita tengok Arif Aiman try banyak guna kaki kiri, jarang. Sebab itulah kita saya rasa ini kelemahan Arif Aiman yang kena overcome lah. Sebab kita nak kalau kita nak main di sebelah kanan, kita kena jadi style inverted winger lah, macam Muhammad Salah itu yang menggunakan kaki kiri ya bila bermain di sebelah kanan. So saya rasa memang Faizal Halim lah kita punya main focal point lah ya. Okay, so harap tak ada fan tak ada coaching staff Oman yang dengar podcast ni lah kan, yang mana dia orang akan kunci Faizal Halim pula kan. Kalau dia tak kunci lagi, aku rasa malam tu aku nampak Faizal Halim pegang bola je 4 orang nak kejar. Aduh, memang dah lah semua besar-besar. Aduh, memang tak ada harapan lah. Kau Phil, ada apa-apa yang kau nak tutup preview ni Phil? Preview game ni. Saya rasa Morales akan start lah. Actually game la Oman actually quite kind of like his performance Morales. Setuju dengan kawan-kawan lain lah. Memang nampak obvious he can hold the ball really well, open the spaces for our winger. So I think and physicality lah of course kan against the Arabs. So hopefully Morales boleh perform lagi lah and give us that South Korean moment lah kan if possible. Ulala, alah, Pan tak ada lah nak ulala marah. InsyaAllah. Okay, I think that's Hopefully, Yes. malam ni for both Paulo Josue and Roman Morales, they can Link again. mengubati kekalahan menentang Al-Sib pada tahun 2022 dengan klub. Hopefully they can Extra motivation. put that behind them with a win against Oman national team for Malaysia. InsyaAllah, mungkin who knows, memang ada grudge kan, memang ada simpan grudge diorang dua kan, who knows kan. Okay, I think that's about it daripada kita. Memang this episode ni kita nak fokuskan kepada game ni saja, so it's a bit brief from us. So itu daripada kami, the preview of the games. Awal tadi itulah pendapat kami terhadap review kami terhadap perlawanan tu. So for the preview, for the first game memang kami semua expect a loss dan memang betul kalah, and for this game we expect positive lah.
So hopefully this time around we got it right lah. We got it wrong entirely masa Piala Asia itu. Semua game kami predict salah. So hopefully this round we got it right lah. Kami lebih berhati-hati dalam memberi prediction kali ini lah kan. So kita akan bersambung kepada bahagian seterusnya. To be fair, bukan kita predict salah. Jurulatih punya deployment tu was beyond our imagination. Kan, tengok ni apa hal ni, semua start kat depan kan, padahal dah ketinggalan kan Jordan. Tak apalah, dah, we should put that lah past us lah. Kita tak sebut hal itu lagi lah. Okay, we will meet up until next bahagian seterusnya, whereby kita akan dengar lah parting words daripada our panel. Okay, selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan. Selepas selesai perbincangan kami sebentar tadi, so tak ada berita juga Liga Tempatan selain daripada peluncuran jersey away Selangor kan. So selain daripada itu tak ada berita bersifat tempatan kan. Aku tengok hari ni tadi ramai juga orang pergi officiating tu kan. Tak nampak pula gambar apaan turunan. Tapi nampak ada orang beli-beli. Sold out the elite 500 pieces. Oh, the first 500 lah. The one that come in the box kan. Tapi aku kurang minat sebab dia bukan the red one kan. Okay, tak apalah. So, tak ada berita. Kita tak ada berita bola sepak tempatan. So, memang kami akan fokus kepada dua perlawanan tu lah. Perlawanan sebelum dan perlawanan akan datang ni lah. So, before we part off, aku nak bagi peluang lah pada rakan-rakan aku kat sini. Any parting words lah. Mungkin kepada fan yang akan turun ke ataupun fan yang masih berkira-kira nak turun ke tak kan. Kau first Saru. Any parting words Saru? You want to say to everyone? Pendengar di luar sana Saru? Okey, kepada siapa yang turun ke stadium Selasa nanti, berikan sokongan yang sebaik-baiknya. Kalau kita dengar kat Oman tu dia orang pakai healer kan, kuat jugalah suara kan. Tapi terdengar juga sorakan ultras. So not bad lah. So I think kalau ke Arab ni mungkin dia main dekat Bukit Jalil macam masa saya lawan KLCT tu. KLCT tak kuat sangat dengan suara ultras dia kan. So mungkin dia rasa okay ni cergau. Tapi kalau dia datang kali ni ramai, mungkin dia rasa takut atau gerun sikit. So that gerun tu boleh bagi nervous factor lah kepada dia untuk buat kesilapan, dan mengharapkan kita dapat menggunakan kesilapan tu sebaiknya untuk menang. Dan bagi siapa yang tak dapat lihat ke stadium, jangan lupa saksikan secara live pukul 10 di TV masing-masing. InsyaAllah, betul. Ni Zim, berapa stat tu Zim? Berapa kali kita lawan tim Arab Zim? 0 win kan Zim? Macam mana dia punya stat tu Zim? So harap-harap kali ni Badi akan berakhir lah Zim. So anything you want to say Zim kepada peminat di luar sana? Okey, kepada peminat di luar sana ya, selamat berpuasa dan juga jangan dalam masa berpuasa ini menyokong juga pasukan Malaysia ya. Because ini track kita yang mungkin kita tersalah langkah, kalah satu game. So kita boleh kalahkan Oman, tapi kita juga perlukan sokongan anda semua. So kalau boleh ramai-ramai ke stadium, yang tidak ramai-ramai ke stadium, sila berada di hadapan televisyen anda dan menyokong pasukan Malaysia dan follow update pasukan Malaysia ya. So all the best pasukan Malaysia dan penyokong Malaysia ya. Okay, insyaAllah. Okay, so Phil, selepas game ni it's actually June nanti, another window baru kita main kan Phil. So any parting words Phil for everyone else yang should be expecting from this game ke macam mana? Okay, ketika kita dapat draw untuk grouping ni, and kita, semua pun tahu yang dia layak kita kena menang semua kat Bukit Jalil kan. So this another game yang kita hopefully akan menang lah. And Kim Panggus ni cakap tim dia ni is dia perlukan aura Ultras Melaya ni kan. So para fans yang ke stadium, yang sempat hadir stadium, berilah sokongan paling padu lah untuk Kim Panggun dan anak-anak buah. InsyaAllah kita boleh dapat yang something positif lah, because after all Bukit Jalil ni gelanggang keramat kan, walaupun padang dia tak adalah Padang QR code sekeramatnya. Mandi ya. InsyaAllah be brave lah, as usual. Just be brave and play your normal football lah. All the best everyone lah. Okay, kau Sivan, parting words kau untuk kali ni Sivan, for all our fans out there. Okay, to all my fellow Muslim brothers and sisters, selamat berpuasa. And hopefully we can all turun on that night in Bukit Jalil, give Oman the most Malaysian welcome they can ever get in a football match.
and hopefully our boys can give the best, and hopefully lah we can win this game. Vamos, Harimau Melaya. InsyaAllah. Lah, semangat dah pula aku. Before start of this sport ni macam masih mellow lagi aku rasa lah. Ni dah dengar semua. Aku je semangat. Belum match fitness. Betul. Kita sendiri baru ada match fitness. Okay, that's about it from us sebenarnya kawan-kawan. So it's a bit brief from us. Macam aku cakap tadi, kita memang nak fokus kepada game ni saja. So I would like to share the sentiment from my fellow panelists lah. Kita harap the team will start the game on a front foot lah kan, a positive note. We do know that they are capable of doing that. Dan we did see Oman tu tak jauh sangat gap dengan kita sebenarnya technically kan. So it's doable lah. It's important yang kita menang semua game dekat home for us to win any kind of chance lah kan. So good luck kepada semua, kepada yang travel dari jauh macam Azim kan, or anyone yang datang driving, stay safe lah, drive safe semua everything. Other than that, aku rasa I would like to end this episode with kata-kata bola sepak kita, wajah kita. Sekian, terima kasih. Setiap mamak, setiap dapur, pukul 4 pasti makan sahur. Lepas subuh ada yang kembali tidur, ada yang bergegas ke Kuala Lumpur. Dari pagi hingga ke petang, terngiang-ngiang makanan yang bakal terhidang. Matahari terbenam hilang, perut kenyang berat tulang. Pasti boleh, walau badan letih tetap pergi terawih. Tenaga pasti pulih, lepas terawih sama-sama